Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope all of you are fine today. Well, today we will learn about asking and giving opinion. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Apa itu asking and giving opinion? Okay, let's see. Asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, ataupun merespon suatu pendapat. Dalam opinion, biasanya terdapat beberapa kata kerja yang digunakan antara lain believe, reckon, think, doubt, assume, agree, ataupun don't agree. Baiklah, di sini ada beberapa kata ataupun frase yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat. Inilah contoh-contohnya. Yang pertama, what do you think of? What is your opinion? What do you think about? What is your idea? How about? How do you feel? How do you think? Please give me your opinion. Give me your comment. Do you have opinion of? Do you like that? Do you think is it good? Do you have any idea? What is your comment? How is your opinion? How about this? How do you like? How was the trip? How do you think of my idea? What are your feeling? What your view on? What is your reaction? What do you like? Itu tadi adalah meminta pendapat. Sekarang kita memberikan pendapat. Bagaimana memberikan pendapat dalam bahasa Inggris? Ini ada beberapa kata atau frase yang bisa kita gunakan. In my opinion, blah blah blah. You can give your opinion. I personally believe, blah blah blah. I tend to think that. It is my comment. In my view, I think that. To my mind, I strongly believe that. Well, I reckon that. Nah, ini bisa kalian teruskan dengan memberikan apa pendapat yang akan kalian berikan nantinya. Selanjutnya, setiap kita memberikan pendapat, pasti ada orang yang setuju ataupun tidak setuju. Nah, dalam hal ini, ada beberapa ekspresi yang bisa kita ungkapkan untuk mengungkapkan bahwa kita itu setuju atau tidak dengan pendapat yang sudah diberikan oleh orang lain. Contohnya, untuk ungkapan yang menyetujui pendapat orang lain, bisa kita gunakan, of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I agree with your opinion. That's a good point. I agree with what you are saying. I think so too. Neither do I. Next, kalau kita setuju, yang kalimat yang tadilah yang kita ungkapkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak setuju? Bagaimana kita menolak pendapat orang lain dengan cara-cara berikut ini? I'm sorry, I don't agree with you. I don't believe that. By this, I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. I'm not sure I agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. Nah, ungkapan-ungkapan ini bisa digunakan untuk menolak pendapat yang diberikan orang lain. Jadi tidak selamanya kita harus menerima pendapat orang lain. Nah, tadi kita sudah melihat ungkapan-ungkapan bagaimana kita meminta pendapat kepada orang lain, bagaimana kita menerima pendapat, bagaimana kita memberi pendapat, bagaimana kita menolak pendapat orang lain. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada percakapan antara si Andi dengan si Angga. Hi Andi, hi Angga. Have you heard about violence in senior high school Taruna Palembang? Yes, I got information on television last night. What is your comment? My comment is the senior is brutal. I think so. I hope next time there is no incident about it.
again and no more seniority again. Itu contoh percakapan tentang ungkapan opinion atau pendapat. Jadi di sini si Andi meminta pendapat, dia menanyakan bagaimana pendapatnya tentang sekolah Taruna Palembang. Rupanya ada terjadi sesuatu di sekolah di SMA Taruna Palembang. Jadi si Angga, si Andi tadi menanyakannya, si Angga kemudian menjawab, dia lihat dari informasinya dari televisi katanya, kemudian si Angga pun bertanya, meminta pendapat si Andi bagaimana tentang kejadian tersebut. Kemudian si Andi pun menjawab bahwa sekolah tersebut memang brutal. Dan si Angga pun menyetujui apa yang diberikan, pendapat apa yang diberikan oleh si Angga tersebut. Berikutnya ini juga contoh dalam percakapan, contoh opinion dalam percakapan. Kalau ini percakapan antara si Brian dengan Wilona. Oke. Si Brian berkata, I like Harry Potter movies because the magic is so real. Si Wilona pun menjawab, I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. And then si Brian pun berkata, I like playing tag because it is so much fun. Dan dijawab lagi oleh si Wilona, I don't like playing tag because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Oke, itulah contoh dari percakapan antara si Brian dan Wilona tentang film Harry Potter. Si Brian suka film Harry Potter karena katanya menurut pendapat dia film tersebut begitu nyata katanya. Sementara si Wilona tidak setuju. I don't agree with you. Saya tidak setuju katanya karena dia nggak suka memang film itu. Kemudian si Brian pun memberikan pendapat lagi. Memang dia suka dengan film tersebut. Dan si Wilona kembali memberikan pendapatnya tentang film tersebut. Nah, si Brian setuju dengan pendapat si Wilona, tapi dia punya alasan lain untuk menyanggah pendapat si Wilona. Jadi, itulah tadi tentang memberikan, meminta, menolak, dan menerima pendapat. Okay, thanks for your attention. I think that's enough. I hope you can do your work. Thank you very much. See you next time.